Bonjour les EB9. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 3, le transport et la distribution des nutriments et du dioxygène aux organes. Activité 2, les vaisseaux et la dynamique circulatoire dans votre livre, page 58, 59. Aujourd'hui, on va parler des vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux sanguins sont responsables au transport du sang du cœur vers les organes ou bien des organes vers le cœur. هن اللي بدهم ينقلوا الدم من القلب على أعضاء جسمنا أو من أعضاء جسمنا بيرجعوا الدم على الكœur. Donc on a dans notre organisme un réseau de vaisseaux sanguins. Observez document A dans votre livre, page 58. بنلاحظ عنا un réseau de vaisseaux sanguins. عنا شبكة من الأوعية الدموية بكل الجسم. بتغطي كل الجسم. Et il y a 3 types de vaisseaux sanguins, les artères, les capillaires sanguins et les veines. فإذا عندنا 3 أنواع من الأوعية الدموية, les artères, les capillaires sanguins et les veines. Quelle est la différence entre une artère et une veine? Observez document B. Donc, l'artère a une paroi épaisse, très élastique et une ouverture béante. وفتحة الارتير واسعة béante. Alors que la veine, بينما إذا بتطلع بالveine, a une paroi mince, moins élastique et une ouverture flasque. فإذا إذا بدي طلع بين الارتير والveine, منلاحظ إنه الباروا للارتير هي سميكة بينما الباروا للveine هي très mince. والouverture عند الارتير أوسع من الأوفرتور عند الفين. كمان بدنا نعرف إنه l'artère c'est le vaisseau qui conduit le sang aux organes. هن اللي بيوصلوا الدم على الأورغان, يعني بيظهروا الدم من الكœur بياخدوه على الأورغان, alors que les veines conduisent le sang en dehors des organes. بيظهروا الدم من الأورغان. يعني عادةً الارتير بما انه عم بفوتوا الدم على الاورغان, يعني les artères transportent le sang riche en dioxygène. بينقلوا الدم الغني بالديوكسيجين بيوصلوا على الاورغان, à l'exception des artères pulmonaires. ما عدا الارتير pulmonaire هن الوحيدين, الارتير الوحيدين qui transportent le sang riche en dioxyde de carbone بيوصلوه على البومون. الفين بما انه عم بيظهروا الدم من الاورغان, يعني عادة transporte le sang riche en dioxyde de carbone, ما عدا le veine pulmonaire qui transporte le sang riche en dioxygène. بيوصلوا sang riche en dioxygène اللي ظاهر من البومون بيفوتوه على الأوريات gauche. Donc, si vous observez document C dans votre livre, une artère se divise en des artérioles à l'intérieur de l'organe. كيف عنا الكابيلير أو الفيسو سانغان بقلب الأورغان, فإذا قلنا الارتير هو اللي بيفوت السان على الأورغان. L'artère à l'intérieur des organes se divise en des artérioles اللي هن plus petites. بيتفرع هيدا الارتير بقلب الأورغان لارتérioles qui se divise en de vaisseaux très fins, les capillaires sanguins اللي بيرجعوا بيتقسموا الارتérioles la capillaire كتير رفيعين اللي هن les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins, la vaisseau كتير رفيعين اللي هن الكابيلير qui se rejoignent. بيرجعوا هودي الكابيلير بيتجمعوا pour former les vénules اللي هن plus gros أكبر من الكابيلير, et les vénules se réunissent pour donner les veines. والفينول بيرجعوا بيتجمعوا وبيكونوا لنا بيعملوا لنا الفين اللي هو قلنا بيظهر السان من الأورغان. Donc, les échanges gazeux entre le sang et les organes se font au niveau des capillaires sanguins. l'échange gazeux بين الدم والأورغان رح يصيروا بقلب الكابيلير sanguin. Car les caractéristiques des capillaires sanguins facilitent ces échanges, لأنه خصائص الكابيلير بيسهلوا هودا الإشانج. منذكر فيهم, les capillaires ont une paroi fine des capillaires, la grande surface des capillaires et la lenteur de la circulation sanguine dans les capillaires sanguins. Ces caractéristiques facilitent les échanges gazeux entre le sang et les organes.